आज 18 अगस्त 2026 चलतु जानिबा आज दिनर 20टी बड़ और गुरुत्वपूर्ण खबर। सूचना अनुसार ओडिशा रे बन्या स्थिति गंभीर। सेपटे ओडिशार उत्तर और उपकूल अंचल रे लगातार वर्षा पर बन्या स्थिति गंभीर होइछि। बैतरणी, ब्राह्मणी, साळंदी, जळकाओ, बुढ़ा बंगल भली नदीर जलस्तर बढ़िछि। अनेक गाँ जलबंदी होइथिबा बेले प्रशासन पक्षरु उद्धार और रिलीफ कार्य चलिछि। रिपोर्ट अनुसार 2.37 लाख अधिक लोकंकु सुरक्षित स्थान को निया जाय। परवर्ती खबर उपर एबे नजर पकाइबा। आज बन्या अंचल जिबे मुख्यमंत्री माझी। सेपटे बन्या स्थितिर स्थलित समीक्षा पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भद्रक और जाजपुर गस्त करुछंती। से बन्या प्रभावित अंचलर आकाश मार्गर स्थिति अनुध्यान करने सह अधिकारी मानक सह रिलीफ, उद्धार और पुनर्वास व्यवस्था नहीं आलोचना करिवे। प्रभावित लोकंक समस्या शुणी तुरंत सहायता देबा उपरे मध्य गुरुत्व देबे। परवर्ती खबर उपर एबे नजर पकाइबा। 2.37 लाख अधिक लोक स्थानांतरित। सेपटे बन्या परिस्थिति बिगिड़िबा पर ओडिशार 2.37 लाख अधिक लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जायछि। उत्तर ओडिशार अनेक जिल्ला रे गाँ और रास्ता रे पानी पसिथिबारु लोकंकु रिलीफ कैंपस को निया जायछि। उद्धार कार्य पई विभिन्न टीम नियोजित हेउछंती। सरकार परिस्थिति को निरंतर मॉनिटर करुथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर उपर एबे नजर पकाइबा। 4 जिल्ला रे स्कूल बंद। सेपटे भारीरु अति भारी वर्षा और बन्या आशंका को देखि आज ओडिशार किछि जिल्ला रे स्कूल बंद रहिछि। भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर और बालेश्वर जिला प्रशासन पक्षरु छात्र छात्री एही पदक्षेप निया जायछि। पाणीपाग स्थिति और स्थानीय परिस्थिति देखि आगामी दिन स्कूल खोलिबा नै निष्पत्ति हेबो। परवर्ती खबर उपर एबे नजर पकाइबा। उत्कल विश्वविद्यालय परीक्षा स्थगित। सेपटे बन्या और भारी वर्षा को नजर रखी उत्कल विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमिस्टर परीक्षा को स्थगित करा जायछि। आज हेबाकु थिबा परीक्षा बन्या परिस्थिति जोगु हेबो नाही बोली निष्पत्ति निया जायछि। दूर दूरांतरु परीक्षा देबाकु आसुथिबा छात्र छात्रीक सुरक्षा को नजर रखी विश्वविद्यालय एही निष्पत्ति नेइछि। परवर्ती खबर उपर एबे नजर पकाइबा। केन्द्रापड़ार स्कूल रे पसिला बन्या जल। सेपटे केन्द्रापड़ा जिल्लार एक स्कूल बन्या जल रे प्रभावित होइछि। ब्राह्मणी नदीर जलस्तर बढ़िबारु पाखापाखि 300 छात्र छात्री प्रभावित होइथिबा रिपोर्ट आसीछि। प्रशासन और उद्धारकारी टीम स्थिति उपरे नजर रखिछंती। छात्र छात्री को सुरक्षित रखिबा सह खाद्य, पानी और आवश्यक सामग्री जोगाइबा उपरे गुरुत्व दिया जायछि। परवर्ती खबर उपरे एबे नजर पकाइबा। NH 53 रो 100 मीटर रास्ता भुसुड़िला। सेपटे केन्द्रापड़ारे लगातार वर्षा जो निर्माणाधीन NH 53 रो प्राय 100 मीटर अंश भुसुड़ी जायछि। एही रास्ता पारादीप बंदर को जाजपुर खनिज अंचल सह जोड़ी थाए। रास्ता भुसुड़िबा पर यातायात और निर्माण काम उपरे प्रभाव पड़िछि। अधिक वर्षा हेले अन्य अंचल रे मध्य रास्ता क्षतिग्रस्त हेबा आशंका बढ़िछि। परवर्ती खबर उपरे एबे नजर पकाइबा। CPET द्वितीय अलॉटमेंट नै बड़ अपडेट। सेपटे ओडिशा CPET 2026 एडमिशन प्रक्रिया रे द्वितीय राउंड सीट अलॉटमेंट आज प्रकाश पाइबा नै सूचना रहिछि। रिपोर्ट अनुसार अपराह्न 4टारे फलाफल आसी पारे। छात्र छात्री माने SAMS ओडिशा पोर्टाल रे निजर अलॉटमेंट जांच करि पारिबे। सीट मिलिथिबा प्रार्थी माननकु परवर्ती एडमिशन समय प्रक्रिया रे करिबाकु पड़िबो। परवर्ती खबर उपर एबे नजर पकाइबा। श्रावण तृतीय सोमवार रे शिव मंदिर रे भीड़। सेपटे श्रावण मासर तृतीय सोमवार। एही अवसर रे ओडिशार विभिन्न शिव मंदिर रे भक्तंक भीड़ देखा जायथिला। भोरु भक्त माने मंदिर रे पहुंची जलाभिषेक और पूजा अर्चना करुछंती। बड़ मंदिर और यातायात स्थल रे भीड़ नियंत्रण, ट्राफिक और सुरक्षा पाई पुलिस नियोजित होइछंती। परवर्ती खबर उपरे एबे नजर पकाइबा। भद्रक, जाजपुर रे रिलीफ कार्य उपरे नजर। सेपटे बन्या परिस्थिति मध्य भद्रक और जाजपुर जिल्ला रे रिलीफ एवं पुनर्वास कार्य को गुरुत्व दिया जाउछि। मुख्यमंत्री आज अंचल परिदर्शन करी अधिकारीक ठारू स्थिति विषय रिपोर्ट नेबे। प्रभावित परिवार को खाद्य, पानीय जल और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाइबा सह रास्ता और अन्य भित्तिभूमिर क्षयक्षति आकलन मध्य कराजिबो। परवर्ती खबर उपरे एबे नजर पकाइबा। विवाह मंदिर रे भयंकर दुर्घटना। सेपटे विवाहर लखीसराई जिल्लार अशोक धाम मंदिर निकट रे आज सकाळे भीड़ मध्य भयंकर दुर्घटना घटिछि। प्राथमिक रिपोर्ट अनुसार घटना रे अनेक लोकंक मृत्यु होइछि एवं अनेक आहत होइछंती। श्रावण मासरे मंदिर रे बहु संख्यक भक्त एकाठी होइतिले। घटनार कारण और सुरक्षा व्यवस्था नै तदंत चलिछि। परवर्ती खबर उपरे एबे नजर पकाइबा। पश्चिम बंगरे होटेल रे भयंकर अग्निकांड। सेपटे पश्चिम बंगर वीरभूम जिल्लार तारापीठ रे एक होटेल रे आज भोर समय अग्निकांड घटिछि। एही घटना रे अनेक लोकंक मृत्यु होइथिबा रिपोर्ट आसीछि एवं किछि लोक गुरुतर आहत होइछंती। अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची नियाकु आयत्त करथिला। प्राथमिक भावे विद्युत त्रुटि के संदेह करा जाउथिले मध्य तदंत जारी रहिछि। परवर्ती खबर उपरे एबे नजर पकाइबा। बेकारी जल विवाद रे सुप्रीमकोर्ट शुणाणी। सेपटे तमिलनाडु और कर्णाटक मध्य बेकारी जल बंटन को नहीं विवाद
ଜାରି ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ପକ୍ଷରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ବେକାରୀ ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବା ଖବର ରହିଛି। ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମତଭେଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବା ବଦଳରେ ଅଗଷ୍ଟ 22 ଶନିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲ କୋର୍ଟର ଅନୁରୋଧ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭଳି କାମ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଟଙ୍କା ଡଲାର ଦର ଉପରେ ବଜାରର ନଜର। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଡଲାର ଦର ଉପରେ ଆଜି ବଜାରର ନଜର ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା 95ରୁ 95.50 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ଆରବିଆଇର ବଜାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱାପ ସୁବିଧାର ସମୟସୀମା ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ଆରବିଆଇ ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଆରବିଆଇର FCNRB ସ୍ୱାପ ସୁବିଧା ଉପରେ ନଜର। ସେପଟେ ଆରବିଆଇର FCNRB ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱାପ ସୁବିଧାର ସମୟସୀମା ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବଜାରକୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ତରଳତା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ ତାହା ନେଇ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଚୀନ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ମତ। ସେପଟେ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାକୁ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ସୀମାଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଟଣାପୋଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିବା ଓ ସୀମାରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଖଣି ବିଲ୍ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି। ସେପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖଣି ବିଲ୍ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ରାଜସ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସୋରେନ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆଜି ଶେଷ। ସେପଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଘର, ଦୋକାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତିରଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଅଭିଯାନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମ, ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାଗା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର। ସେପଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା, ଇଜିପ୍ଟ, କାତାର ଓ ତୁର୍କୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟତା ଓ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ମାନବିକ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ତେବେ ଜାଗାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ରାହତ ଆସିପାରେ।